bite. Malakad daw. Bite daw. Bilis. Big bite daw. Share mo nga si Lola. Give mo si Lola. Share mo. Oh. Wow! Bibigyan. Bibigyan. Bibigyan si nanay. Ayaw ko. Babait na lang daw. Babait daw si nanay. Kunan mo to sa... Ayaw niyang bite. Give na lang daw. Share na kay nanay. Share. Bigyan daw si nanay. Bad naman. Ate Sarah, may sauce sa ganito. Wag. Yak. Yak. Hawak. Look at me. Bumpy. Wala. Ha? Oo. Lalapain mo naman ay. Bye-bye. One more time. Louder. Sabi. Ari, ayaw pa. Maya-maya. Yan, pinapaligo ni Tito Michael sa swimming pool. O yun o. Tito Michael yung giant o. Quiet, may giant. Later again, ha? Enroll na swimming. Shan, ibili mo daw niyan, Shan. Tuwan-tuwa din ni Shan, ibili mo daw. Baba. Becky ako. Ay, oh. Ay! My future! Barbie! Sleep na lang, tara. No way. Where are you going? I'm going to school. Let's go, sleep na lang. Wag nang magpuntang school. School. Wag na nga. Ano bang ginagawa sa school? Anong ginagawa niyo sa school? Nag-ano? Kiss, kiss. Anong kiss-kiss? Anong ginagawa sa school? Further. Lunchtime. Lunchtime. Ano ba to? Ano laman ito? Lunchtime. Apple and... Grape. Go home na. Ano na, sleep na. Tara na. Wow! Yummy pa, yummy. Say thank you, Lola. Say thank you kay Lola. Thank you, Lola. Wow. Thank you, Lola. Oh, wow. Wow, sarap pala ng nuggets. Tuwan-tuwa. Oh. Oh. Oo. Sabihin mo kay tatay, bumiling ganyan. Sean, yung ilong! Bumili ng ganyan sa Maynila. What happened? What happened? Oh, ipipixelin niyan. Sino may gawa? Hala, nakimaw. Broke. Oh, na-broke ang ano? Broke a bone. Oh, na-broke ang bone. Oh no. Pati niya.
Masakit lamang mahapdi baka. Eh, let's go home na. Tara na. Hinihipa. Munti ka na mabuta. Baka ba ako lang lumaki? Alam nga maip. Nanay, ano sabi mo? Nanay. Baba. Siya naman, grabe naman. Tinan mo sila. Oh. Tinan mo siya. Oh. Bolo naman na ako. Ay ngayon kakandidato uli eh. Ano, tapos na yan. Natuto na siya kumuha ng signal. Di makontak ah. Di makontak. Sure. Di makontak. Hindi. Open your mouth daw. Open your mouth. Yari. Labas yung tang. Hello. Oh, binibida. Mali. Oh, patingin nga, Pogi. Pogi mo na. Tingin sa mirror. Wow. Pogi ba si Blippi? No. What first? Ay, who are you ba? Who are you? No. Chonchon is a pig. Tanggal na tama na. Tuwan-tuwa si si I say thank you to Dada first. Thank you kay Dada. Say thank you dito. Say thank you. Dito, look at myself dito. Thank you kay Daddy. Say thank you, Daddy. Look muna dito. Say thank you, Daddy. Oh, kiss. Kiss na muna. Thank you, Daddy. Tuwan-tuwa siya. Oh. Ay, paano yan magbubad din? Yan, tatanggalin panas niyan. Oh. Tuwan-tuwa. Saan mo kasi siya ni gusto ko mauulit? Man, napapahuli na si Lolo. Ang paus ko. Why? Ano mo kasi ni Lolo? Color police. Ay, pala police! Oh my God! Why? Lolo will go to jail. What that? Tawag police, tawag police. 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 Ma-English nga po kaya police. Kachilolo. The town is very big. Oh, look at the town. Oh, Babala, babala.